नौ कोट में खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सैकड़ों मुस्तहिक अफराद में नए कपड़ों की तकसीम की गई। हर साल की तरह इस साल भी खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से नौकोट के नवाही इलाकों के गरीब और मुस्तहिक अफराद में नए कपड़े तकसीम किए गए। इस मौका पर खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट नौकोट के जिम्मेदार हाजी अब्दुर्रहमान कायम खानी का कहना था कि खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से नए कपड़ों की तकसीम की जा रही है ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद भी इस महंगाई के दौर में आसानी की जिंदगी गुजार सकें और इनसे महंगाई का बोझ भी कम हो सके। कहा खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट पूरे मुल्क में बिला रंगो नस्ल गरीब मुस्तहिक अफराद के मुख्तलिफ मौक़ों पर माली इमदाद फराहम की खिदमात सर अंजाम दे रही है। गुज़िश्ता साल नौकोट और नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के वक्त सैलाब मुतासरीन में राशन, तरपाल और खैमों की तकसीम की गई थी और जबकि सर्दी में मुस्तहिक खानदानों में कंबल, गर्म कपड़ों की तकसीम भी हर साल की जाती है। खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से नौकोट और नवाही इलाकों के मुस्तहिक अफराद के साथ हमेशा राब्ते में रहता हूँ और किसी भी नागहानी आफत या मौसमी दरपेश मुश्किलात में इनके लिए बतौर इमदाद आसानियाँ फराहम करना मेरा फ़र्ज़ है। शकरगढ़ से आपको बताते चलें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वीएन साफ सुथरा पंजाब इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही महदूद होकर रह गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का साफ सुथरा पंजाब अब शहर और गांव भी चमकेंगे प्रोग्राम को इंतजामिया को बताने के बावजूद भी कचरे को उठाने के लिए कोई ना आया। कुछ दिन पहले साफ सुथरा पंजाब शकरगढ़ के इंचार्ज राष्ट्रीय भाई को तस्वीर सेंड करने के बावजूद भी कोई काम शुरू ना हो सका। कुछ दिन पहले इंचार्ज विजिट के लिए आया तो कचरे को देखकर कहने लगा कि हम 1-2 दिन में कर उठा लेंगे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। आवाम का कहना है कि अफसरान सिर्फ दफ्तरों में बैठकर फोटो सेशन तक की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं तो हुकूमत हार गई जबकि चीनी माफिया जीत गया। रावलपिंडी में चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिर खान से। जी हाँ, इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में जो चीनी की कीमत है वो 160 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच चुकी है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान में कोई चीज़ शार्ट हो जाती है, माफिया जो होता है वो उसको शार्ट करता है। कभी चीनी महंगी की जाती है, कभी ऑयल महंगा किया जाता है, कभी घी महंगा किया जाता है। अभी चीनी की जो कीमत है वो 134 से बढ़ के 160 पे चली गई है। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है गरीब आवाम के लिए। बहुत बड़ा ये मैं ये कहूँगा कि चीनी का एक बम है कि गिरा दिया गया है। तो इसमें वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को सोचना चाहिए और इसके बारे में वफाकी दरअल-हुकूमत को कोई बड़ा इक़दाम उठाना चाहिए, बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि इस माफिया को कंट्रोल कर सके। ये गरीब आवाम क्या क्या बर्दाश्त करेगी इस मुल्क पाकिस्तान में। जी पेशावर से खबर शामिल करते चलें। शाह मुस्लिम के पोते और अमीर हमजा के बेटे की अकीका के मौका पर शाह मुस्लिम ने तमाम खानदान वालों को दावत पर मदऊ किया, जिस पर मुस्तकीम शाह उम्मती ने बड़े भाई को मुबारकबाद दी और तमाम खानदानों का शुक्रिया भी अदा किया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और थाना शहजाद चांद पुलिस का कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुश्तरका नाका। इस्लामाबाद पुलिस का क्राइम की रोकथाम के लिए नाके लगाने का सिलसिला जारी है, जिसमें मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों की चेकिंग की जा रही है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर नमूना नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि चालान टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं। सफ्तराबाद के नवाही गांव नवा कोट में चौधरी मुबशर अली कंबू ने PP 144 और NA 116 के PTI के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें NA 116 के मुंतखब MNA खुरम मुनव्वर मंच, PP 144 के मुंतखब MPA सरदार मोहम्मद सरफराज अहमद डोगर, चौधरी एजाज अहमद डोगर, MPA चौधरी तैयब राशिद, MPA अवैस विरक, नेशनल प्रेस क्लब सफ्तराबाद के चेयरमैन सरदार चांद डोगर, सदर साबिर हुसैन घुमन, नायब सदर सनी जरियाब, जनरल सेक्रेटरी राना अदनान शफीक, फाइनेंस सेक्रेटरी एजाज अकबर, इतलातो नशरियात समेत इलाका की बड़ी तादाद से शिरकत की। इस मौका पर खुरम मुनव्वर मंच और सरदार सरफराज अहमद डोगर ने गुफ्तगू करते हुए हल्के की आवाम और चौधरी मुबशर अली कंबू का शुक्रिया अदा किया। घोटकी से आपको बताते चलें, लुगारी बरादरी और बोजदार बरादरी में खूनी तकरार का फैसला हो गया। फैसले की सरबराही सरदार नादर अकमल खान लुगारी, सरदार अली गौहर खान महर की सरबराही में की गई गौहर पैलेस में, जिसमें लुगारी बरादरी शामिल थे और बोजदार बरादरी शामिल थे, जिनमें मियाँ रफीक भी शामिल थे। लुगारी बरादरी के मोअज़्ज़िज़ फकीर अली अकबर कलंदरी, हाजी मुहर्रम लुगारी, हाजी माशूक लुगारी, दादू और दीगर लुगारी बरादरी भी शामिल थी और लुगारी बरादरी और बोजदार बरादरी का जो खूनी तकरार चलती आ रही थी उसमें सुलहनामा करा दिया गया।
سردار علی گوہر خان مہر کی کاوشوں سے یہ فیصلہ کامیاب اور طے پا لیا گیا۔ ماتلی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی عبدالواحد حال پوچو نے ماتلی میں تعلقہ ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلقہ ہاسپٹل کے ایمس ڈاکٹر گلاب کشمیری کی کاوشوں اور مخیر حضرات کے تعاون سے بیرون ملک تحصیل ماتلی ہاسپٹل کا شمار ضلع ماتلی کے بہترین ہسپتالوں میں ہوتا ہے، جہاں بڑی تعداد میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہاسپٹل میں نہ صرف ماتلی بلکہ تعلقہ ماتلی میں نرسری، ڈائلیسس، چلڈرن وارڈ اور ICU کی سہولت بھی موجود ہے۔ ماتلی سے متعلقہ دیگر تعلقہ کے غریب لوگوں کو علاج کی سہولیات بھی میسر ہیں۔ مزید کہا کہ بہت جلد ڈاکٹرز اور ادویات کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور مزید غریب اور نادار لوگوں کو علاج کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کینال پر کوئی بھی کینال قبول نہیں ہے۔ قادر مکسی نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کینال پر مزید کینال بنانے کے فیصلے کو فوری واپس لے لے۔ چیئرمین SDP قادر مکسی نے مزید کہا کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ منسن آباد کے علاقہ میکلوڈ گنج میں 2 اوباش نوجوانوں میں گھر میں گھس کر ایک خواجہ سرا کو بےمانہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ میکلوڈ گنج میں 2 ملزمان نے خواجہ سرا آصف عرف چڑیا کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ GPO بہاول نگر کامران اسکر نے فوری نوٹس لیا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں ہی مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خواجہ سرا آصف عرف چڑیا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ پیک ایکٹ نامنظور کے خلاف برے والا میں بھی صحافیوں کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا، جس میں صحافیوں نے آزادی صحافت کے حق میں آواز بلند کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ NN24 نیوز HD برے والا سے محمد عثمان سے۔ جی بالکل، برے والا پیکا ایکٹ نامنظور کے خلاف برے والا میں صحافیوں نے بھرپور احتجاج کیا، جس میں صحافیوں نے آزاد صحافت کے حق میں آواز بلند کی۔ مظاہرے کے دوران مقررین نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں اور ان کو دبانا یا ان کی آزادی پر قدم لگانے کی کوشش کسی صورت قبول نہ کی جائے گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیکا ایکٹ جیسے قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے، کیونکہ یہ آزادی اظہار رائے بنیادی حق کے خلاف ہے۔ مظاہرے میں صحافیوں کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی اور شہری حلقوں نے بھی شرکت کی اور آزاد صحافت کے تحفظ کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ NN24 نیوز برے والا۔ جڑوالا سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، گلی اور محلے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کوڑا دانوں کے لیے نامناسب جگہ مختص، تعفن زدہ پانی گلی اور محلوں میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ دھرے کا دھرا رہ گیا، GMA کا عملہ میٹھی نیند سو گیا، شہریوں میں موثی بیماریاں پھیلنے لگی۔ شہریوں کا چیف آفیسر GMA جڑوالا اور کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جڑوالا میں گلی نمبر 1 محلہ اسماعیل آباد میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، کوڑا دانوں کے لیے کوئی بھی مناسب جگہ مختص نہیں کی گئی، محلوں کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہیں۔ شہریوں بالخصوص بزرگ افراد کا گلی اور محلوں سے گزرنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ شہروں میں موثی بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کر ڈالا۔ ٹنڈو آدم PFUJ ورکرز یونٹ ٹنڈو آدم کا پیک ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندی کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ٹنڈو آدم کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت سینئر صحافی اور یونٹ کے صدر ممتاز تمیمی، سیکریٹری خالد خاسکیلی، ریاض سنجرانی، رزاق سولنگی، رمضان شیخ، حاجی سومرو، نانک رام اور دیگر نے کی۔ احتجاجی ریلی یونین آفس سے نکالی گئی، محمدی چوک پر پہنچ کر مظاہرے میں تبدیل ہو گئی۔ صحافیوں، سیاسی سماجی رہنماؤں، تاجر برادری اور دیگر تنظیموں کے نمائندگان نے پیک ایکٹ کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرے میں PFUJ حیدرآباد کے سیکریٹری جنرل عاشق حسین ساند، SDP سانگھڑ کے رہنما کامریڈ محمد خان پنہور، جماعت اسلامی کے عبدالغفور انصاری، عوامی تحریک عقیل ماکوڑانی، انجمن تاجران کے اقبال بھٹی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ MQM پاکستان کے زیر اہتمام MNA اور MPS کی کال پر بڑھتی ہوئی بدامنی، منشیات فروشی اور سراب گو ٹاؤن چیئرمین کی زیادتیوں کے خلاف آل آصف اسکوائر سپر ہائی وے پر سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ دیا اور دھرنا دے کر روڈ کو بھی بلاک کیا، جس کے باعث سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ مظاہرین نے بینر اور جھنڈے اٹھا کر آل آصف اسکوائر سپر ہائی وے چورنگی پر شدید نعرے بازی کی اور پولیس سمیت سراب گو ٹاؤن چیئرمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے MNA اقبال مسعود، MPA ارسلان پرویز، MPA رانا شوکت اور MPA
MPA फरहान इंसारी ने कहा कि पुलिस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुका, इनकी तवज्जो सिर्फ रिश्वत लेने पर ही मरकूज है, जबकि अमन और अमान की बहाली में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। और इनका ये भी कहना था कि पुलिस की सरपरस्ती में मनशियात खुलेआम चल रही है। कहा आसिफ स्क्वायर पंजाब बस अड्डे पर रोजाना करोड़ों रुपए का गैर कानूनी नॉन कस्टम सामान पुलिस की मिली भगत से भी उतारा जाता है। SSP ईस्ट और मुतल्लिका थानों के SHOs लाखों रुपए रिश्वत लेकर गैर कानूनी सामान की तरसील की इजाजत दे देते। शहरियों का कहना है कि शहर में अमन अमान को बहाल किया जाए, गैर कानूनी नॉन कस्टम अशिया की सप्लाई बंद कराई जाए और करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर मजीद सख्त एहतजाज किया जाएगा। लियाकतपुर से आपको बताते चलें, जहां पर बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा रोड के नजदीक मिनी पंप पर पेट्रोल की एजेंसी पर आग लग गई। दुकानदार आग को देखकर फरार। आवाम ने अपने मुश्तरका बयान में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से अपील कर दी कि जिला भर में सिविल डिफेंस की लापरवाही की वजह से जगह जगह गैर कानूनी पेट्रोल पंपों की भरमार है। हर वक्त कीमती जानों के ज़िया होने का भी खतरा लाहक रहता है। आवाम ने जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी मालिकान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा कर डाला। तहसील लावा की बात करते चले, यूनियन काउंसिल लेची में MP मलिक शहरियार ऐवान का आवाम से खिताब, मसाइल के हल की यकीनदानी कराई। लेची में एक कोऑर्डिनेट मीटिंग बहुत बड़े जलसे का रूप धार गई। एक गली को पुख्ता कराने की तकरीब मुनक्किद की गई थी, लेकिन लोगों के जोक तर जोक शामिल होने पर ये बहुत बड़े जलसे में शामिल हो गई। देखते ही देखते अपने कायद और मौसम जिला तलागंग मलिक शहरियार ऐवान की मोहब्बत में आवाम का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया। तकरीब का इनेकाद हजाम फराज लेटी की सरकर्दा शख्सियत बामा तमाम बरादरी मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद रफीक और हाजी मोहम्मद नवाज ने किया। तकरीब के मेहमान खास MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ब्राय एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब और साबिक चेयरमैन लेटी हाजी मलिक इनायतुल्लाह नून लीगी लेटी के सरकर्दा रहनुमा मलिक फैसल ऐवान थे। मलिक फैसल ऐवान ने अवामी तर्जुमान के तौर पर मलिक शहरियार ऐवान के सामने यूनियन काउंसिल लेटी के तमाम मसाइल रखे, जिनमें मनहार लेटी पचनंद रोड के कारपेट ढोक हफजाल रोड और ढोक झंडा बेला रोड और ढोक हजाल रोड शामिल थी। मलिक शहरियार ऐवान ने कहा कि कारपेट रोड मंसूबा बहुत जल्द मुकम्मल होगा। बहावलनगर से आपको बताएं तो पुरानी दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। बहावलनगर के इलाका चक होतियाना बस्ती गोंदला वाली में एक पुरानी दीवार गिर गई, 3 बच्चे जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंच गई। जख्मी बच्चों में गुलाम रसूल उम्र 8 साल, खदीजा बीबी उम्र 5 साल और उम्मे हबीबा उम्र 3 साल शामिल हैं, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बच्चों को चेहरे और जिस्म पर मामूली चोटें आईं। अहले इलाका ने रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई को भी सराहा।